meche Afro TV konton mi lo bo mi ko lese kple ro mi waye to to me achaka yewe ganji ti te gbeton Afro TV konton le mi atun eton mechi egbe rome o nu e toto nyane egbe rome o me igbe bi kaja nu dodo eyin bene to to en da ko me to da ko gbaja ton yo meche Afro TV konton mi gbo mi ni je ko so yenu kachi sadiri mi ton egbe konton yo mi wa nu yuen toto en jo amo mi ton le pape jo amo egbe ton pape yo mi ai mo je ko su mi ton da ko gbaja vgg asin poro lo na ka ko bi o da gan da asin ko le tokun mi ka ko ton bi o se ya mi ka ko bi o de asin ko le ko mi ton da gbe ya ko le igbe no me mi ka su tun tokun wa eno yo mi do da abodi sepi da ko tonu vi wenu mi da abodi sepi da ko tonu ka ko ton bi o lo ka ko ton bi o da ko gbaja fun wa to pe no ko gbaja fi dede ro o to me fi podo eyin yo va yun no le sin agbaji don loro nu po mi ye kan we mi gin roje mi kudo le ogwenu to pe no ananu to kon le to pe no baja re do mi kudo le ogwenu da abodi sepi nu etoto to ba mi le lo wa gba mi to sai gbe mi ba to na mi ka le ta ara we yin do menjire jo amo mi to le ede eko lo bo eran do fa te ka fa yin me kudali bukudo bezoni ekale mi egbedin do mi dele mi jona no pe na sana lindo mi yo vie bi otan yo vina jona ko do kwendo ne bona timenu en fire o fa won sagun pe lo bi pi ton e aya kota de nu ko tin wa yin o gbeto me bi o faji wedding jo mai mo ai kun ba eji mi ta fole e yo tu de wedo jo ho emi no gbon da won ti me egbe lo egungun emi de yo tu de ji wede jinu kun sin me de mo sa lo mo no ikon ai e lo kun yo be no mu mo e du de ji wede tantan mewe fa ko wodi bo pe obi do na ko do o wewe to gbe to do po na wa gbe o e we fa ko be do jitan to pe to na wa gbe to do po ge na wa gbe o be no kan de be na dogo fa jo ina da no fa we kan to na da si yo asi yo e ko fa ji aso ko do fa polito apedo o fangbe metan le mejile boko do pokun le dandu pa o boko no gana ka fa dogo fa nu e ba do dan me mi confi bana isa foden do grepe e jolo we na ka fa no do dan me fi bana isa foden do sakete fa we olumila do po we na mla pon mi le ku do po we na mla boka mai mo mo we e ka jaf boko de bu kai fa gbasa o ena javalu chetula bo jog chetula kale bo jogbe je kana hon ra pare sa dada e fa inu to wade a jo amoe ye ji wa to mo je na modo wonu yo na to ko yo ewe e o kan fa bo kan to ji no mo fi ne o e nda gbe wa ni me toru pe bo toru le ton no le ton yin lo fi o ne ko jine wo yin kele gbe ra mi yo nu yin ele su gudo na ka fa lo mi dele gan fi mi wa egbe yo e ka dogo fanu fi o do fi adogo oji be di fi o be mo yo nu bo bonu fi o bla san de yo ji yo sunu we ayon we mi na ya pasa ni lo renu mi to me o mi de ma da vi no mi ere ya pasa nu fi de ra kun sun ni sun we bodo fini ye sun wa ji tololo ra kun ni e kun sun ni wa igudo o mena i apasa ni akoso ni jo apasa era kunsun e kunsun wa na igreta le tin be no ibera do era le gri o gri ne we no le do vioji chobo na wa ya pla vi obo vi don na so vi don pambo ya khime mama na ya khime pede mi de gan ben yo ko nu ton na blo mi de o jawe mi no lu ma ja vi no jawe mi no lu che wa je khenu to mi ton do poji
be e wa do chaote do ve su wa supo be do kankan enu se Wa jara. bo ko wiwe be o bo bi o be ka fa de ji e do e kan na blogbon le bo fa do gesi be le blogbon mo ko ne no yo eleyon be le je ti ji be ganji un dada me we fa ho de bo e blogbon yo e blo wenu le yo e la se fa no fi yo chobo fine na e na yi la yi ki we a do dai koko la yi ki we Mi no yi. e yi Wa so àwọn aro petu me yo. Pẹ̀tọ́ Patu we ando. fana do kesi e o video sunu we we fi kana sa mi no ko da me bo me le no fa o be no afoka gele we me ne na le me ni o fi lo do bi moni e o gele we na le Aso mi no wa le yo. E yo mejo le ama pon yi ama ifa lo to aso awa yo tu eji ana aso awa ya. Aso de aso ni na le ti aro ni. ara do ndi bablo e pon bonu fana o ka ho o chai kan ko chai katon bona ka te bonu bo koron ka so nu robo tin tutu e menu e bodo le duye o la khiri le kun je ka wi o wi o le o greta pe ya wi na no mo no vi wi ton fule kan no iba wa bo wi o wi na no pelu dodo e du de jije yen ka no din bo no fi bo ndo pe ye yo nwa yi pachenu fi wo to poro ye bi de ai Bo mi na kami yo che ho so do men jode. Asi wendo abi fi wendo atande wa kipo mi e. Nka su wa pa mi to sabo mi mo pon gbo de mi a. oh kafla e na gero to bu me a wi de juo wa dopon do nuwe do ade bisan liho nuwe ko kun pla point do yi beyin do dagbeton bona mo yin de me nuwe on do biba be anu mi me ebi odo o njon de ran ya fokoro dada sepo ba mo wi de me ẹ̀yin àjọ̀gbọ́n náà tẹ́ bọ́dọ̀ yé gẹ́gẹ́ yín wáyé lẹ́yìn wẹ́tọ̀ lé ọ tó dára ó wẹ̀ sẹ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o sójà kédọ̀ ǹdẹ́ ẹ̀dọ̀ marketing de tí ń bọ́ ìdò bush á ọ̀rẹ́ yìí o tó de se wọ́n yá dọ́ tó lé ọ ẹ jẹ́ nínú wẹ́ ọ wẹ́ náà ibà mi yan nínú wẹ́ wọ́n yá dọ́ mi jìnnì ẹ̀yìn tún ṣẹṣẹ tán ìyẹn dòdò pọ̀ ńdókọ̀ kú dòdò pọ̀. Bẹ́ẹ̀ máa ṣe. Ene wa adado soja e jenu Ero chenu Afro TV konto mi nu nwe toto jo amo mi ton konto mi ton le yo mi na ho nken pidi a e we so mi polo tabo de se ku yo sin pa safi bona kam yo che khoso do e pe yo ho yo fi lo je sinseme lo bo nu e hen ton e akwajo flan fo hen ni fla fo no e o asita wa kete ta asita to ta pa nu mi bo mi na kam yo jire do fali nu asiokale a ne kon fo ha ha se we ti o do la sorcellerie ede o de nu boton me de kun de o mi gbe ni lo e mi kun pla fa o fa na do gesi kuro mena we bo ni ma se gbe ton a fa no gbe bo no do gesi do mene o e gba lele o e sa fo le do nu le liji aso de timbo da tonu mewe yo supo nu ka mewa gbe me supo do taji o azon yi kunpla beto doko nu egbedomi nda zoba di mu aso a e o yonu ti si we yen si kaka ba doko ene o gbanjeji suna da si da ne nu e mo ve wo kaka mi se po mi o mi na doka mi e o nu dewe dion tun kweme kode abo ije kweme akobari akoba we afa khosu ko ma kan che o atun yen tondo ntonu sin babara ndo ene o tebra ko gbe orizia nu ye omo to na de a o ye ba khodo konu mi amoye wa me na dalowe bo arajete ano kweme ya do taji o asona mone ngudonwe
bazo teme yonu mia mo kan de konje kanji nye pe aso chemea kana je kanji no yayi basu ko yonu mia to gudo endi era fa o aboton nye wa gbedin nu dede bo nye ko wa be ko mlete nu mi pe de a sunu ayin yonu ayin bo se po mi mena dalowe pona ko do fa na gonu nu vue alo ka tete ka huhu bomo Tchécoslovaque. Jokui mon dit ben WhatsApp ene arama melo 97 58 64 51 arama melo kaine dit arama melo 60 80 63 16 arama melo kaine dit ou aboton pon arama melo 95 05 60 59 menacé yolonwe bon oui des soirs dans vivinwe non besoin va jo point d'auto et do bira budo mais quelqu'un m'a jo point d'auto pédé pon o mi ana no po mi o flarofo zaza ton ro ja ko ko to pe bora ya so to me ajote to e wi me lo to gudo bo ko mi e ni a hobita to mi o na bi e je be ne ka blo pe nte to kun ka na me mo keze me ka yon me mo keze da la fia ji e a fon si sanji tololo we yo o sede di we fondo sede yen fondo na to jepo sanche di we bona to pe nu sechi le tachi a fond kwa ga tachi le tachi a fond gandia le ta fond ou tout non fond ta fond ou non fond ba ndogbe nu yinde mo yo na bio nta lo chedo wa na bio nu e wudo be lu seche de sugon na pa no confie za fond we yo gosi bona bio nu e wudo mi lu seche gon mbio mo na mo nu e mbio e bi dagbe na ba chuno mi keze dagbe na ba chuno we tandanda donc o deji do e yen ko de nu seche tachi yo dagbe na tin to don tandana gbe a ela je chenu toro mi to me ponto sunu yonu mi mero fide ogun bo mi ye mi adon to mi meche e diaspora to le yo mi adon to mi mero États-Unis boro mi pon e mi mero Congo Brazzaville era chen mi meche Sénégal ville era chen mi Benin ville era chen mi kudo wa ina lo kudo nu yeto do mi to chamo mi to lobo mi toro ye che mo e nu kiko awajije bo mi wa to kuno kan bo mi do mo ye mi to yo mo na khoji do mi ato to no kun to mi dia e wa do monji lobo mi o dada gbe tale mi do mo alaja Fauziato e mi ro na ni kudo awe no vi mi to abode tangi akhovi daton wa to kuno se asame lo ya che dada gbe e che nu pa fi nu kon kon nu Afro TV khoto mi gbobo no je mi ndo ei sa